यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदा चालू उतरली कुटुंबाचो सार्वजनीक उत्सव बेंदोडे हो तुमकां सगळ्यांक गणेश उत्सवाची पयली दिता. आमी गेल्ल्या 17 वर्सां जाली आमी सगळे भुरगे एकठांय जावन सगळे मेळून गांव सगळे एक जावन आमी वेगवेगळे देखावा चित्र करतात. ह्या वर्सा तशेंच जो ऋषी मुनी वेदव्यास गणपतीक जे महाभारत सांगता ते सांगता आसतना गणपती ते लिखीत करतात हे आमी दाखयल्लें आसा. सो दर वर्सा आमचे अशेंच आसता एक कोण येवन आमी हांगा काम करतात. सो इतलें सांगून तो कशें एकट्यान जाता तुमी हांगा आज एक कुटुंब आसता तें? एक कुटुंब आमचे आदी खुबशीं वर्सां जालीं जाणट्यांनी हे चालू केल्ले ती परंपरा आमी चालत दवरल्या. आनीक भुरगे तशे आतां सगळे भुरगे शिकतात कामां वतात पूण मुद्दम टायम काडून सांजचे वेळार येवन रातपाळी करून आमी हांगा एकठांय जावन सगळे भुरगीं म्हण धाकटी भुरगीं म्हण ती हांगा येवन करता. आनी तेन्नाच आमकां कळ्ळें की आमच्या भुरग्यां भितर ही कला आसा आनी ही आमी हांगा ती कला तुमच्या मुखार दवरतात. खुबशी आमकां प्रशंसा मेळ्ळी आसा. भायले लोक सुद्दां हे मुद्दम हे आमकां पळोवपाक येता. आमचे देखाव आसा ते खूब बरे आसा अशी आमकां प्रशंसा खूब फावटी मेळिल्ली बी आसा. ओके, तूं आतांचे मुखाली जनरेशन आसा हांकां कितें मॅसेज दिवपाक सोदता? मॅसेज हीच आसा की गणेश आमचे हिंदू धर्मान खुबशी आमचे फेस्टिवल जातात पूण गणेश जो आसा हो सगळ्यांक आवडतो. सर्वश्रेष्ठ आसा. सर्वश्रेष्ठ गणपती जो खूब भुरग्यांक आवडटा. म्हाका दिसता की कोणाक भुरग्यांक अशी मूर्ती दवरली खंयचो गणपती देव आवडटा म्हळ्यार म्हाका दिसता ते गणपतीचे हेच नांव घेतात असो आवडतो गणपती लाडको गणपती. सो भुरग्यांक अशीच मेसेज दिता जी आमी जी परंपरा चालू दवरलेली आसा जे आमी एकठांय रावन आमी जी फेस्टिवल म्हळ्यार कशें की फक्त गणपती हाडून पुजा करप न्ही. सो लोक सगळे जमतात ज्या भशेन ते मनयतात जे जेवण करतात रांदतात सो सगळे एकठांय करून सेलिब्रेट करतात हाकाच आमकां खूब उमेद येता. सो भुरग्यांक ही मेसेज दिता की तुमी हे कंटिन्यू दवरचें. तुजें नांव कितें? म्हजें नांव सुहेल.
आम्ही 5 दीस साजरे करता तेका आता आम्ही सगळी तराचे जेवण करता खतखते दाळ आमाड्या रोस भाजी पाले भाजी आणि पातोळ्यो नेवऱ्यो आणि पापड लोणचे सगळे मिळून 7-8 आयटम करून आम्ही सगळे येऊन करता. हो कितें सार्वजनीक म्हणल्यार कसो तुमगे गणपती सगळं म्हणजे आमच्या गांवाचो 5 कुटुंबां आसा आमगेली ती कुटुंब एक येऊन सगळी बायले एककडे येऊन करता. सगळी बायले एककडे जाऊन आनी त्याचे भुरगीं कितें करता तो बरोबर भुरगीं सगळे डेकोरेशन करतात ते सुद्दां आमकां साथ दिता सगळं कामाक हेल्प करता. म्हणटा आज तुमी कसलो मतभेद विसरून तुमी एकट्यान येता मतभेद करून आनी सगळी 7 कुटुंब येऊन 5 कुटुंब येऊन एककडे रावून सगळं करता. आनी खूब मजा येना तुमकां एकट्यान उमेद आसा कित्याक एक कडेन मेळटा न्हू सगळीं सगळे येऊन अशें दिसना बाकीच्यांनी असो करचो म्हणून कित्याक एक एक केल्यार तितली उमेद येना ना. न्हू सगळी येवप म्हणल्यार आमची कुटुंब भरले सारकी दिसता. आज 5 दिसां तुमी गेलो आज 5 दीस ओके आज पावपाचो ना 9 दीस 9 दिसांचो ओके आज 9 दिसांचो तुजें नांव कितें रातची वेळी